Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wal qamarin nabil wasudratal muntahal arifin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pengajian anti gempa. Manegeban ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. La'alakum tatakun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Aidul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan agama dan negara, ketahanan NKRI, peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa. Untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Mahat Suryalaya Sirna Rasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Mahat Suryalaya Sirna Rasa, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk segala urusan keluarga besar Sohibul Hajat Pemangku Manakib Madrasah dan Rodoh Azikri dan Masjid Nurul Huda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathir rahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laksanakan, semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki acara pokok khidmat amalia dan khidmat ilmiah manakib. Khidmat amalia pertama, pembacaan Al-Quran dan salatnya oleh Ustadz Haji Lukman, pembacaan tanbih oleh Ustadz Haris, pembacaan tawasul oleh Ustadz Tubagus Hermawan, pembacaan manqabah oleh Ustadz Rafi. Tabaruk kitab video lusur yang akan dibawakan oleh Ustadz Khalid, dan khidmat ilmiah yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Lukman Kamil Siddiq. Ditutup dengan doa dan salat banazim dan Syaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روحي جبريل المتين
طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والخالدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhona almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suralaya, Kanjembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda,
Semoga ada dalam kebahagiaan di karunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir, dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Qadori anak Sabandi Ahmad Suri Alayasir Naras, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insaflah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalakan jalan penyelimuan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan iri, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dengan melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita,
hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemar di Laut Jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bagus. Tiada lain amalan kita, Toriko Qadariyah yang Sabandia Ma'at Surya Sirna Rasa, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir dan batin, yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh pedaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segala murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Untayan mutiara, jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain, mesti menyayangi orang yang membencimu. Ila Dorotis Syekh Muhammad Abdul Bawas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Iya kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa liman ala bi baiti ajmain. Kullu sayyidina wal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila rabbihim wa amatihi wa imanina al-anbiya'i wa mursalin wal malaikati muqarrabin wa gharibin sallallahu alaihi wa sallam. كل سيدنا والفاتحة. يا رب يا سيدنا ثم إلى سادتنا ومولانا وإمامنا وعلي والبقية صلاة وبركة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. كل سيدنا والفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم يا رب يا سيدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وغير المسلمين على تفسير وليس مسؤول سنة سورية المحققين ولا غيره
قبلتنا وقلبها ومن يمينها إلى شمالها كل سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى بين السواد القدر يا معهد سوريا لا يسيرنا رزقا وجميل الدرك سوسان الله نسوكم سيدنا والقادين جدا سيدنا يجب أن كرهين سيدنا جعفر صادق وسيدنا سورة الذي يبدأ مسلم سبحانه وغفار وسيدنا طلحة إن شاء الله والصائر والأجلال به ثم قرم سلطان على بياد محمد بن غوث بن مسعود قدس الله سره وسلم وبني ولسلسلة وآخرين على كل سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وسيكم اللهم اهدنا واهدنا ومن أحسن إلينا ولمن أهواه وصلى الله عليه إنك بدعاء خير كل سيد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات والسابقين الذين مغربهم ويامين يا ليس بل يوم قبل نادم إلى يوم الدين والملك سيد الله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد وصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد وصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد وصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدرون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالعقد وتنقلب بالقرآن بالوائد وتنال بالرقائب وصل العواتم ويستسقى الرحمن بوزير الكريم وعلى آله وصحبه بكل وسكر لكل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالعقد وتنقلب بالقرآن وتنال بالهوائد وتنال بالرقائب وصل العواتم ويستسقى الرحمن بوزير الكريم
وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالأوقات وتنقلب بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرقائب والصلوات وإسقاط الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك ببركة قرب الشيخ محمد عبد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya imam al-muttaqin wa ya sufat al-abidin wa ya qawi al-arzan wa ya habib al-rahman wa ya mujli al-kalam al-qadim wa ya sifat asqam al-sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdilla li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai berikut. Manqabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad SAW memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah SAW membawa buruk. Kakinya bercahaya laksana bulan dan paku telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang. Rasulullah SAW bertanya, mengapa kamu tidak diam? Apa kamu tidak mau kukendarai? Buruk menjawab, demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau Rasulullah SAW akan masuk surga, tidak menunggang yang lain. Rasulullah SAW menjawab, baik, permintaanmu akan kukabulkan. Buruk itu masih mengajukan permohonannya. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira, jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah terpukau sebentar melihat badan buruk itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah SAW memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Ghusul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertekuk lutut di hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, silakan pundak hamba dijadikan tangga. Rasulullah SAW memijakkan kakinya pada pundak Syekh, lalu Rasulullah SAW naik buruk. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah. Allahumma ansur alaihin nafahati wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanul awliya wa qutwatil asfiya qutbir rabbani wa qusis samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i malikil abdul qadir mujtaba wa khairu qulubin min kulli wa syafi'u ba'iduna ma syahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syari biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha humumana wa shfi biha dhumumana wa fir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa kshil biha haubatana wa ansur biha hujjatana وجعلنا بها من المتابعين لشريعة النبي المتشفين بمحبته المحتدين بهذه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته وأتباع المحددين وأسي سابقين أصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسائر الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه البركة والخير محمد محمد عبد الله الصيف المصلول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin biwasilati mursyidil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka وأعتني معك أبدا. أصحاب الفضيلة أهلي سلسلة طريقة قادرية نقشبندية معهد سوريا لا يسر درسا وبالخصوص شيخنا ومربي أرواحنا ومرشدنا بغرس أبا أوس قدس الله سره نفعنا الله به وبأنواع علومه وأسراره وكرامته ببركة الفاتحة. Yang sama-sama kita hormati Wakil Talqin Pangarsabah Bapak Ki Haji Luqman Kamil As-Siddiq, mata'anallah bituli hayati wa ballagha amalahu wa rajah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, Allah sehatkan badannya supaya bisa terus khidmah kepada guru agung Pangarsabah. Amin. Para asatid wal asatidah, ikhwan akhwat rahimakumullah, bil khusus sahibul bait Umar Manaqib Madrasah Tasawwuf Adzikri, semoga terus dibisakan mengistiqomahkan, mengamalkan, melestarikan tekian Mahad Surya Layasir Al-Asad dan istiqamah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab, bulan Ramadan 11. Di bulan ini Pangarsabah menjelaskan kepada kita di dalam kitabnya Fadhailus Syukur li Talibi Ridha Rabbil Ghafur. Ra-nya Ridwan, jimnya Al-Jud, ba-nya Bara'ah. Ridwan itu keridwan Allah. Kata Pangarsabah, la yanalu ridwanallahi fil akhirati illa idza nila bihi fid dunya, ay fil hayati qabla al mauti bil bai'ati wat talqin. Tidak akan dapat keridhaan Allah di akhirat kalau belum mendapatkan keridhaan Allah di dunia, yaitu ketika hidup sebelum mati. Bil bai'ati wat talqin, dengan bai'at dan talqin kalimat la ilaha illallah. Wajib itu. Dalilnya firman Allah dalam Quran, udah tahu semuanya ya, sering mendengar. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Laqad, lam li taukid, qad li tahqiq. Kalau kata santri begitu. Jadi laqad, qad ketemu fil madi lagi. Masyaallah, udah itu. Benar-benar yakin aja udah. Telah yakin pasti Allah ridhoi.
Siapa? Anil mu'minin, orang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu yubayi'unaka, berbaiat kepada kamu wahai Muhammad, saat itu berbaiatnya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammadnya sudah pulang, mau minta talqin ke kuburan. Jangankan duduk di depan kuburan Nabi, Pak, sekarang di makam Rasulullah, menghadap makam Rasulullah aja nggak boleh, jaraknya kan sambil lewat itu, agak bisa dikemplang sama askar. Orang Wahabi semua di sono, kagak bisa ke sono, Pak. Makanya Rasulullah adil, Islam itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, bukan hanya orang yang hidup di zaman Rasulullah saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidina min ba'di, bagimu sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah mursyid setelah aku. Orang taunya khulafa'ur rasyidin cuma 4, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Taunya itu. Maklum, pemahamannya belum dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pintu talqin. Makanya benar ikhwan, itu abah bukan omong kosong. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bukan hanya dari segi dunianya, bukan hanya dari segi zikirnya, tapi pemahamannya diutamakan dibandingkan mayoritas umat yang beriman. Ikhwan lebih di depan. Masya Allah ya, udah kayak Yamaha, semakin di depan. Masya Allah ya, pemahamannya luar biasa ikhwan itu. Walaupun gak nyantri, ngaji kagak lama, kan gitu ya, tapi pemahamannya tentang la ilaha matang. Masya Allah. Lailatul Qadar kita mah beda sama yang lain, Pak. Masya Allah. Tentang ridho Allah aja beda kita mah. Orang di sana masih mengharap, semoga, barangkali, jikalau, apabila, kan gitu. Moga-moga. Kita mah oleh guru agung kita diberikan jaminan garansi. Pengajian manakiban adalah pengajian orang-orang yang telah menggenggam ridho Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dulu sebelum talqin, Pak, nyari ridho Allah, Masya Allah, pindah-pindah pengajian. Sono bilang semoga, masih semoga lagi, sini mudah-mudahan. Kagak ada yang ngomong pasti, nggak ada. Ternyata ajaran Islam bukan ajaran mudah-mudahan, tapi ajaran pasti. Ada Qur'annya itu tadi. Kalau dia berbaiat bukan hanya kepada Nabi, penerus Rasulullah, yaitu khalifah mursyid. Sekarang di zaman ini khalifah itu ada di Sinarasa, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasif Allah Masrul Qadar Samasir. Beliau adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang wewenang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena cuma satu khalifahnya, Pak. Nggak ada dua, nggak ada tiga, satu. Cuman satu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Cuman satu. Nggak ada ini ja'ilun fi Ciceri khalifah. Nggak ada ya? Nggak ada. Fil ardi, aku mau bikin satu khalifah di bumi. Sekarang siapa wakil Allah itu? Guru kita semua. Pengersa abah, alhamdulillah. Masya Allah, enak banget, Pak, gurih. Masya Allah. Mengkata ajaran pulen ini, tahu pulen? Pulen itu makan nasi anget-anget, waduh, pakai sayur sop tuh. Masya Allah, malam-malam dah tuh, mau habis dikir ya. Tapi tahu pulen banget rasanya kan ya. Jadi manullah wa rahimakumullah, kita sudah menggenggam keridhaan Allah. Yang jadi masalahnya, kita sudah ridho belum dengan ketetapan Allah? Itu yang jadi masalah. Karena sururul qalbi bimurril qada, kan gitu. Senangnya hati dengan pahitnya ketetapan Allah. Kadang-kadang kita mau protes mulu.
Masya Allah, kebanyakan protes. Ya Allah, kok banyak banget cobaannya ya Allah, udah dibilang banyak banget cobaannya. Masya Allah. Emang kalau yang namanya cobaan mah banyak. Kalau mau dikit cobain. ya. Lah cobain dikit, kalau cobaan pasti banyak. Emang sudah pasti diuji.